Okay, so now I show you the program of random password. Import random. Then so I pass a variable let letters equals to सर कौन এটা ଗୋଟେ ভেরিয়েবল পাস করি let শুভୁଛି ତମ କଥା? हेलो स्क्रीन शेयरिंग टा ହେଇଛି ନା ହର୍ଷ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଉନି? सर ଦେଖାନି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖା ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଟା କୋଡ ଟା ଲେଖିକି ତମକୁ ପଠଉଛି ରୁହ, ଯଦି ନ ଦେଖା ଯାଉଛି ଦେଖିପାରିବ। तो string ASCII underscore lowercase restr dot join random dot choice
ये अमित स्क्रीन दिखाला। हाँ सर। रैंडम चॉइस। इंपोर्ट रैंडम, इंपोर्ट स्ट्रिंग, दुटा है डेफिनेशन गेट रैंडम। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ random dot choice। एंड ऑफ फाइल एरर कौन देखौछि। एड देखा। 5 देन 4। एटा जो पासवर्ड जनरेशन पाई ए स्ट्रिंग टा में यूज करूचे। देख एटा 8टा पासवर्ड कैरेक्टर पासवर्ड जनरेट करिवो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एटा ला 5 एटा ला 4। तो एथिपाई ए कोडटा में पास कले इंपोर्ट रैंडम इंपोर्ट स्ट्रिंग। एटी गोटे फंक्शन आम पास कले डेफिनेशन गेट रैंडम। तो यही फंक्शन टाको आम कॉल कले इट एटा एटी पास करा। पास कराला परे आम गोटे वेरिएबल डिफाइन कले लेटर LETT स्ट्रिंग डॉट आस्की लोअर केस। तो आम जो भी वैल्यू एटी पास करिवा एटा लोअर केसेस रे कन्वर्ट हबो। एटा लोअर केसेस रे कन्वर्ट हबो।
ओके तापर हमर एठी कोन आसीबो गेट रैंडम 8 तो 8 तो एठी हमें पास कले ए 8 टा हमर लेंथ रे आसिला तापर हमें एठी यूज कले कोन आ गोटे वेरिएबल यूज कले एठी गोटे ब्लैंक स्पेस रहिला सिंगल कोटेशन पास कला डॉट जॉइन मेथड तो रैंडम डॉट चॉइस लेटर तो हमें जो भी लेटर हमें रैंडमली सेटा जॉइन करिवो एठी हमको शो करिवो फॉर आई इन रेंज लेंथ हमें लेंथ केते पास कर 8 लेंथ भीतर हमें चॉइस पास कले चॉइस रे कोन रहिवो एलईटीटी रे से कोन जनरेट करिवो ना आस्की नंबर जनरेट करिवो आस्की नंबर अप टू केतरा आस्की नंबर जनरेट करिवो ना 8टा आस्की नंबर जनरेट करिवो 8टा आस्की नंबर जनरेट करके एठी लिखेबो रैंडम स्ट्रिंग 8 इज दिस तो हमें जेतार पुणी रन करिवा एगेन आउरी अलगा पासवर्ड एठी आसीला एटा होची हमर को पासवर्ड जनरेशन भी हमें इथरो रे करि परिबा बुझ पाइलो हर्षा अमित सोमेश प्रियदर्शनी yes sir सर फॉर आई इन रेंज टा एटा खाली लेटर रो ये पे कि हाँ हमें केतरा लेंथ जो लेंथ पे हमें एटा यूज करू छे लेटर और लेंथ बुझेला So both uppercase, lowercase mix ହେଇକି ଯଦି नहीं आइदर अपर केस कि लोअर केस रे कर परिबा अरे दीटा मेथड है बुझियो छे आइदर हमें टी आस्की लोअर केस ना आस्की अपर केस ए दीटा मेथड है ତେବେ ପାସୱାର୍ଡ ତ ମାନେ କମ୍ବିନେସନ ର ଥାଏ ନା कोना कहला ପାସୱାର୍ଡ ଟା ତ ମାନେ ଏମିତି ନଥାଏ କି ଖାଲି ଲୋଅର କେସ୍ ରହିଲା କି ନମ୍ବର ରହିଲା ମାନେ ଯଦି ପାସୱାର୍ଡ ତ ମିକ୍ସଚର ଅଫ मिक्स କ୍ୟାରେକ୍ଟର येटा अछि जे ତ देखो ଆମେ ଯଦି एठी हमें स्ट्रिंग जनरेट कर जे देखो अच्छा एबे एबे हमें देखो तो एई जगह रे मॉडल चेंज करू छे the ASCII underscore ये देखो ये अपर केस से आसला बुझेला तो आउ गोटे मु पास कर देख केतरा रे हमें करि परियो अपर केस अछि गोटे अछि एटा देखो आसला पूरा पास कलाटू लेटर्स बुझेला ହଁ ହଁ yes तापर एबे आ गोटे भी पास करियो हां सर डिजिट्स ना डिजिट्स टा नोन सॉरी गोटे मिनट गोटे डिजिट्स खाली नंबर शो करियो
यस सर बुझिगला ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମେ ଧର ୟୁଜ୍ କରିବା ହେଲା ସିମ୍ବଲ ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ୍ ହେଲେ ଖାଲି ସିମ୍ବଲ ଯିବ ତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ଅଛି ମାନେ ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଡିଜିଟ୍ କରିପାରିବା ଲେଟର୍ କରିପାରିବା ବୁଝିଲା ଆର ହେଉଛି ଏଇ ଚାରିଟା ପାରାମିଟର ହିଁ ଆମର ଅଛି ଦେଲା ଆମର random number ଦେନ୍ ଆମେ ମୁଭ୍ କରିବା okay then we comes to the string method some of the string method we covered earlier and some of the string method we have to discuss now the string among the most popular type in python we can create them simply by enclosing the character in the quotation python treat the single quotation in the same of double quotation so when you want to represent the string in the two way you can represent either in a single quotation you can represent or in the double quotation you can represent so when you pass any value when you store the string in a variable for accessing the value from the string you can use the index number through the index number you can retrieve
Suppose I pass here string string 0 is printing UH. Two colon 5. So 0 1 2 from here, and another is length is 5. 1 2 3 4 5 মানে এটি 0 1 2 মানে इंडेक्स नंबर रे 0 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଲେନ୍ଥ ହେଲାଠୁ ଆମର 5 ପୁରା 5 ନେଉଛି 1 2 3 4 5 ତ ଏଲ୍ 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 ଓ କରିକି ଦେଖାଉଛି ବୁଝିହେଲା। Yes, sir. सोमेश बुझी होची प्रियदर्शिनी Yes, sir. the string is are immutable. This means that element of the string cannot be changed once it has been assigned. Once it is assigned, if you want to change the value, then it shows an error as it is immutable. Then for joining the two string, again we pass here string concatenation. str1 equals to that is joining the two string. It is called the string concatenation. Okay, concat the two string means joining the two string. That is called the concatenation operator. The iterating through a string. Iterating through a string means you have to retrieve all the element from the string. So here I pass count equals to 0 for letter in hello world. Count equals to 0. Then for letter in hello world, I pass here the value letter in hello world. माने इटा check करियो जे if how many L is present in the hello world. The hello world भितरे केतरा L अछि. The letter is equals to L. The count plus equals to 1. ସେଠି ଆମର ଚେକ୍ ହବ ଯେ ଫର୍ଷ୍ଟ 0 ରୁ କାଉଣ୍ଟ ହେଲା ଲେଟର ଇନ୍ ହେଲୋ ୱାର୍ଲ୍ଡ ତ ଲେଟରଟା ହେଲା ଆମର ଏଲ୍ ଏଲ୍ଟା ଯେତେ ଥର ଅଛି ସେ କାଉଣ୍ଟ କରି ଚାଲିବ ଏଠି ଆମର ଆଉଟପୁଟ୍ ଆସିବ 3 ତ ହେଲୋ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଭିତରେ ଆମର ଏଲ୍ଟା 3 ଥର ଅଛି।
एटा रन हला एबे देखियो तो टोटल नंबर ऑफ एल एठी हमर 3 अछि बुझला हर्षा अमित प्रियदर्शिनी सुमेश हाँ सर The next is membership test. So we can test a substring is exist in a string or not. So if you want to search a particular word, it is present in a that particular sentence or not. For checking it, we're using this membership test. Like I will check here. H in H in hello world. तो H टा एठी सर्च करा हबो ये ट्रू आसी ओके जदी H टा प्रेजेंट अछि ट्रू आसी जदी मो एठी y लिखिबी तो y is false तो एठी हमरा false आसीबो बुझे ना Yes, sir. हाँ सर There is a membership operator which is used for checking whether the particular letter is present or not. Then enumerate function, it return the enumerate object, it contain the index and value. The enumerate is giving you a key and value. The string code, then we're using list underscore enumerate. Then now we convert this string as a enumerate. Okay, so after converting the value into enumerate, it is printing the all enumerate value. And now it is showing you length of the string. Because it is string code रहला list enumerate
list enumerate जदि हमें print करछे so for every letter in a string it is assigned a index number. So 0 for C, 1 for O, 2 for L, 3 for D, and lastly it is counting the string length. So string length is 4, but automatically it is assigned the enumeration number or enum number which is starting from 0. Okay, बुझेला এটা enumerate? Yes, sir. सर सर ये आउथरे रिपीट कर enumerate कौन करिवो ना गोटे नंबर एठी हमको असाइन करिवो, गोटे नंबर हमको असाइन करिवो दैट जस्ट लाइक यू कैन से इट इज ए इंडेक्स नंबर. ओके तो ये आमर रहा जमी आरे रे इंडेक्स नंबर थाए तो एनुमरेट गोटे इंडेक्स नंबर क्रिएट करिवो. तो ये आम स्ट्रिंग कोड गोटे स्ट्रिंग पास कले ना हला कोड देन लिस्ट एनुमरेट फंक्शन यूज कराला. लिस्ट एनुमरेट क्या को मु एनुमरेट कली ना स्ट्रिंग टाको एनुमरेट कली. यदि मु स्ट्रिंग टाको एनुमरेट करूची ताले से ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड हबो कौन ना सी रो वैल्यू एटी 0 देखेला, ओ रो वैल्यू 1 देखेला, 2 रो वैल्यू 1 एल देखेला, 3 रो वैल्यू देखेला डी. ओके तो 0 1 2 3. ओके if you want to get a length, so length is 4. So by default it is starting from 0 in a string enumeration. As string when you started it is started with 0, so for that reason the index number in a word code it is starting with C, so that index number 0 is assigned to it. बुझला? यस सर Now comes to the string capitalize. So it return copy of the string with only its first character is capitalized. Okay, so first character is capitalized if you use this capitalize method. Like by passing an example, this is string example. Wow. So when we're using string dot capitalize, it convert the first letter of the sentence is capitalized. Now the sentence first letter को से capitalize एठी करला. Output is okay. So now check it is convert the first letter of the sentence as capitalized. बुझला? Yes, अच्छा sir. प्रियदर्शिनी अमित. यस सर ये सर ओके ओके सो नेक्स्ट क्लास काली मु आर परठू पढ़ेबी कैपिटलाइज एटा पढ़ेबा. ओके Sir, काले भी 12:30. काली रखिबा. काली टिके शीघ्र रखिबी 10टा कि 10:30 भितर मु पठे देबी. माने सर कंफर्ट ए टाइम टा चेंज करके इवनिंग रे रखो हाँ इवनिंग रे हबो जे इवनिंग रे एबे गोटे प्रॉब्लम हो जे बेसी घड़घड़ी ए सब रे रहउछ तो मे बी डिस्टर्ब हबो नहीं बुझी होछ एटा रहइबो प्रॉब्लम.
କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କି ମାନେ ଏନି କ୍ଲାसेस କିଛି ରହୁଛି କି सर ପ୍ରିୟଦର୍ଶ कॉलेज ହଁ सर कॉलेज ଟିକେ କ୍ଲାସ ରହୁଛି सर इवैल्यूएशन अछि କୋଉ ଦିନ 3 दिन सर 3 दिन अछि मंडे रु मंडे वेडनेसडे मंडे सॉरी मंडे Monday, ट्यूसडे वेडनेसडे Tuesday, Wednesday. ओके